السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آج آپ کی خدمت میں دھرم درپن کے نام سے ایک پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور میرے ساتھ محترم مولانا قمر الحق صاحب تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے سنسکرت میں شاستری کیا ہوا ہے، اور میری بائیں جانب محترم مجاہد احمد صاحب ہیں، انہوں نے بھی الگ فضل سے شاستری کیا ہوا ہے بنارس یونیورسٹی سے، اور ہندوازم کے معاملے میں دونوں حضرات اچھی معلومات رکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا بیسیکلی یہ پروگرام ہندو مذہب کے متعلق ہے، ان کے عقائد اور ان کے فرقے اور ان کی جو سنسکرتی ہے اس کے تعلق سے، تو قبل اس کے کہ میں ان حضرات سے کچھ پوچھوں اور یہ آپ کے سامنے کچھ بیان کریں، ابتدائی تعارف کے طور پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی جو پیدائش کی غرض بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں۔ تو مذہب جو ہے دراصل خدا تعالیٰ کا عرفان لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ عرفان اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا انسانوں میں پھیلایا ہے، اور پھر مذاہب جتنے بھی آج دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ایک لڑی کی طرح سے جڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک ہو اور انسان کو توحید پر خدا جمع کرنا چاہتا ہو، اور اپنے انبیاء کے ذریعہ جو تعلیم دے وہ اس قدر مختلف ہو کہ ان کے کوئی مشرق کی طرف دیکھ رہا ہو تو کوئی مغرب کی طرف دیکھ رہا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم مذہب کی فلسفی کو سمجھیں تو پھر ہمیں ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو دنیا میں اس وقت اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عقل بڑی، سوجھ بڑی، اور خدا کے عرفان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ذہنوں میں اضافہ ہوا، ان کے ذہنوں کو جلا بخشی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق پھر نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو جس طرح ایک کلاس سے دوسری کلاس آئی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مذاہب کی دنیا میں بھی رکھا ہے کہ ایک نبی آیا، جس نے مانا وہ نئے مذہب میں داخل ہو گئے، جس نے نہیں مانا وہ پیچھے بیٹھے رہے، دو مذہب بن گئے۔ پھر تیسرا نبی آیا، پھر 3 بن گئے۔ جس طرح آہستہ آہستہ انبیاء کا آنے کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، دینی تعلیم بڑھتی رہی، اور یہ سارے کے سارے مذاہب جتنے ابتدا سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ دراصل اس تعلیم کی تکمیل کے لیے آئے تھے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کا یہ جو کہنا ہے، جو آخری تعلیم آئی قرآن کریم میں اور جو تکمیل ہوئی قرآن کریم کی صورت میں، جس تعلیم کی، جس شریعت کی، وہاں آ کر بات ختم ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے جس دین کو میں نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ گویا کہ کون سا دین مکمل ہوا؟ ہمارے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام مذاہب کی دنیا کے پہلے نبی تھے، وہاں سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء جو تھے یہ دراصل اسلام کی تعلیم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور اسلام کی تعلیم میں جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں جو تعلیم پائی جاتی ہے اس میں ہماری تعلیم کے حصے نہیں ہیں۔ اسلام میں ہر مذہب کی خوبیاں موجود ہیں، قرآن کریم کی تعلیم میں ہر مذہب کی خوبیاں موجود ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جتنی خوبیاں تھیں، جتنی اچھائیاں تھیں، جتنی انسان کے فائدے کے لیے باتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعہ آگے آگے بڑھاتا چلا آیا اور قرآن کریم میں لا کر ان کو جمع کر دیا۔
اور تکمیل ان کی اس طرح سے ہوئی ہے۔ اور پھر ایک حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان تھا بڑا خوبصورت بنا ہوا، لیکن اس کا کونے کا ایک پتھر لگنا باقی تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ مکان بڑا خوبصورت ہے، مکمل ہو گیا، مگر یہ کونے کا پتھر جو ہے یہ کیوں نہیں لگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ کونے کا پتھر میں ہوں، میرے ذریعے یہ مکان مکمل ہو گیا۔ اور دیکھیں ایک مکان میں کتنی اینٹیں ہوتی ہیں، اگر 1,24,000 اینٹیں ایک مکان میں لگیں تب جا کے وہ مکان مکمل ہوا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس دین کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، تاؤازم ہے، کنفیوشزم ہے، یا پھر عیسائیت ہے، یا یہودیت ہے، یہ سارے کے سارے دراصل اسلام ہی کا ایک حصہ ہیں کہ جن لوگوں نے آنے والی تعلیم کو، آنے والے نبی کو مان لیا وہ آگے بڑھتا گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ایک نبی پر آ کر رک گئے، اور اس طرح مذاہب جو ہیں وہ مختلف صورتوں میں بدلے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہندوازم جو ہے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں ہندوستان میں موجود ہے، اس تعلق سے چونکہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، ہم نے بتانا ہے کہ ہندو مذہب کی بنیادی تعلیم کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے یہ دنیا میں رونما ہوا۔ تو میں اس سلسلہ میں محترم مولانا مجاہد صاحب سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے کچھ بتائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم مولانا صاحب نے مذاہب کی ضرورت، اس کے فلسفے پر بہت اچھی طرح روشنی ڈال دی۔ ضمناً میں اپنے پروگرام کے سلسلے میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ دھرم درپن ہے، یعنی ہم کسی بھی مذہب پر کسی قسم کی تنقید نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس پریویش میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اور مذاہب کے اور دوسرے طریقے سے عبادت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ کن کن عقیدوں کو مانتے ہیں، کس کس طریقے سے خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، یا کیا کیا ان کے وشواس، دھارنائیں اور عقائد ہیں، ہم اس کو سمجھیں، تاکہ اصل مقصد ہمارا کہ آپس میں پیار، محبت اور یکجہتی کو ہم قائم کریں۔ بالکل۔ اس پروگرام کی اصل لفظ ہی ہے دھرم درپن۔ دھرم اور درپن دو لفظ ہیں۔ تو پہلے میں ہندو دھرم کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں بتاؤں گا تاکہ ہمارے ناظرین یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ ہی اپنے معنی خود بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ دھرم کا لفظ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو سنسکرت کے مصدر دھری سے استعمال کیا گیا ہے۔ دھری مصدر سے یہ لفظ مشتق ہو کر نکلتا ہے، جس کے معنی دھرم ہوتے ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ یا بر صغیر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہند و پاک کا بر صغیر، اس میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو دی جاتی ہے تو وہ دھرم ہی ہے۔ بالکل۔ یعنی انسان اپنے ماں باپ کی اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنے اپنے دھرم کی یا اپنے مذہب کی اہمیت دیتا ہے، اور اس وجہ سے بعض ناواقف یا ایسے لوگ جو دھرم کے غلط معنی لیتے ہیں، وہ دھرم کی خاطر جانیں قربان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جانیں لینے کے لیے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہٰذا دھرم ہندوستان کی روح ہے۔ دھرم کے لفظی معنی جہاں تک ہم دیکھیں تو یہ دھری مصدر سے بنتا ہے۔ اس کے معنی دھارن کرنا، یعنی اختیار کرنا، کسی چیز کو اپنے اندر جذب کر لینا، اوترن کر لینے کے معنوں میں ہے۔ متفرق ہندو کتب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں دھرم کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ شلوک یا بہت زیادہ منتر یا بہت زیادہ باتیں پتہ لگتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہندوؤں کے جو ایک بہت بڑے بزرگ یا جس کو وہ اوتار یا خود خدا تعالیٰ کا حلول ہونا یا اس کا نزول ہونا سمجھتے ہیں، شری کرشن جی کے بارے میں جب دھرم کے تعلق سے ہم ان کی کتاب گیتا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گیتا کے ادھیائے نمبر یعنی باب نمبر 3 اور شلوک نمبر 35 میں آپ نے یہ بتایا کہ سو دھرم ندھنم شریا، یعنی اپنے دھرم پر مرنا، اس پر فوت ہونا، اس پر چلنا سب سے افضل بات ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی دیگر مقدس کتب جس میں ایک منو سمرتی کا بہت ہی بہتر نام لیا جاتا ہے اور جس کو سمرتیوں میں سب سے افضل سمرتی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ویدو اکھیلو دھرم مولم،
کہ सारे ही धर्म का असल मूल जड़ वेद है। लिहाजा दो चीज़ें हमारे सामने जाहिर हो गई कि एक हिंदू मज़हब में, जिसको हम हिंदू मज़हब कह रहे हैं, धर्म की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और हर हिंदू धर्म के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा, मनुस्मृति के इस हवाले से ये बात जाहिर हो गई कि हिंदू धर्म का जो मूल है, जो उसकी जड़ है, जिसको वो अपना असल करार देते हैं, वो दरअसल वेद है। और इस ज़िमन में धर्म के और भी बहुत सारे मायने आएंगे। चुनांचे धर्म के और मायनों में तैत्तिरीय उपनिषद, जो हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, उसके बाब 1 और उसके वर्सेस या उसके मंत्र नंबर 11 में या श्लोक 11 में आता है कि सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो और धर्म को इख्तियार करो। लिहाजा धर्म का जो लफ्ज़ है ये बताता है कि ये हिंदुस्तानी कल्चर का एक हिस्सा है, हर हिंदू इससे रिलेटेड होकर जुड़ा हुआ है। ये आपने धर्म की तशरीहात बयान की हैं, तो हमारे साथ कमरुल हक साहब भी बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हिंदू का लफ्ज़ जो है, हिंदू का लफ्ज़ जो है, जिससे आम तौर पर हम हिंदुस्तान की संस्कृति में और हिंदुस्तान के माशरे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन हिंदुओं में जो फ़िरके पाए जाते हैं, उनको इज्तिमाई तौर पर हम हिंदू कहते हैं। तो इस ताल्लुक़ से आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो लफ्ज़ हिंदू है, ये किस तरह से इस मज़हब के लिए बोला गया? जैसा कि मौलवी साहब ने फरमाया कि हिंदू लफ्ज़ के बारे में मैं चंद बातें अर्ज़ करूँ, तो ये जो हिंदू मज़हब है, हिंदू हजरात जो इस दौर के हैं और बल्कि उनके जो उलमा हैं, उनमें से एक बड़ा तबका ये है जो ये मानती है कि ये मज़हब जो है ये शाश्वत है या सनातन धर्म, जैसा कि अभी हमारे मुजाहिद साहब ने फरमाया। तो सनातन के माने हैं कदीम तरीन या जो अज़ल से कायम है, और इसको शाश्वत धर्म भी कहते हैं। और जो मजहबी किताब वेद, जिसको ये कलाम इलाही तस्वर करते हैं, इसको भी कहते हैं कि ये भी अपौरुषीय हैं, यानी किसी इंसान के ज़रिए ये लिखे नहीं गए हैं। तो इस लिहाज से एक बड़ा तबका मानता है कि ये तो अज़ल से ये मज़हब कायम है। जहाँ तक हिंदू जो मज़हब का नाम इनका पड़ा हुआ है, तो इस बारे में मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो एक हमारे हिंदू राइटर हैं रजनीकांत शास्त्री जी, उन्होंने किताब लिखी है हिंदू धर्म का उत्थान और पतन। उसमें उन्होंने ये हिंदू मज़हब को हिंदू मज़हब नाम किस तरह से दिया गया, इस बारे में उन्होंने 3 बातें बयान की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, लिखा है, बल्कि और भी जो है राइटर्स हैं उन्होंने भी तकरीबन कमोबेश यही बातें बयान की हैं कि जो दरियाए सिंध, जो कि हिंदुस्तान के शिमाली मगरिब सरहद पर जो है वो बहती है, और इस दरियाए सिंध कदीम से हिंदुस्तान के लिए बतौर सरहद तस्वुर किया गया है, जो ख़ास करके जो है वो फ़ारस में या अरब में या दीगर यूनान में। तो इस दरिया के मशरक़ी जानिब जो कौम आबाद है या जो मुल्क आबाद है, इस दरिया के नाम के साथ ही जो है यहाँ के लोगों को जो है वो उनका नाम भी दिया गया है। मसलन जैसे इस दरिया को जो है अहले हिंदुस्तान जो है वो सिंधु नदी कहते हैं जी। लेकिन जो फ़ारस के लोग हैं वो सिंधु के बदले उसको वो अपने तलफ़ुज़ में वो हिंदू कहते हैं। और फिर इस हिंदू दरिया के जो है मशरक़ी जानिब जो कौम आबाद है, उनका भी धीरे धीरे जो है ना उन्होंने ये नाम दिया कि ये हिंदू लोग हैं, और इस यहाँ की जो ज़मीन है इसको उन्होंने हिंदुस्तान नाम रखा है। और फिर जो दूसरी बात वो रजनीकांत शास्त्री जी ने अपनी किताब में तहरीर की है, इसमें उन्होंने बताया कि यूनान जो कि एक कदीम तरीन तहज़ीब है, वहाँ के लोगों ने भी जो है शुरू से इस दरिया को ही जो है ना वो सरहद तस्वर किया हिंदुस्तान का, और इसको इन्होंने नाम दिया इंडस। और बकौल उनके कि इस इंडस दरिया के पार जो लोग रहते हैं उनका नाम इंडियन है, और जो धरती है, जो ये ज़मीन है, उसका नाम उन्होंने दिया इंडिया। लेकिन ये नाम, ये दोनों नाम किसी कदर जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों और जो मुसलमान या फिर जो मंगोलियन या मुग़ल या उससे पहले जो
उस एरिया के जितने भी जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने कसरत के साथ इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया। और फिर आहिस्ते आहिस्ते ये ख़ास करके जो हिंदू और हिंदुस्तान लफ्ज़ इस कदर जो है इस्तेमाल होने लगा कि लोग फिर इसी को अपना पहचान बना लिए, और यहाँ की जो कौम थी उन्होंने भी इसको अपना लिया। और लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि जितने भी संस्कृत के लुगत हैं, बल्कि जो है हिंदू लुगात हैं, उनमें भी मैंने जो है वो देखा कि ये हिंदू लफ्ज़ के साथ उन्होंने लिखा कि ये लफ्ज़ जो है वो फ़ारसी का है, और उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू से मुराद, मैं ज़िमनन पूछूं ये कौन कौन सी लुगत है ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चल जाए। ये हमारे पास एक लुगत है नालंदा विशाल शब्द सागर, ये हिंदी की जो है बहुत ज़ख़ीम लुगत है, और इसमें तकरीबन 1.5 लाख अल्फाज जो है वो ये बिहार से शाये हुई है, और जो है 1.5 लाख करीब अल्फाज इसमें जो है ना वो अल्फाज माने दिए गए हैं। इसी तरह एक और डिक्शनरी है बृहत हिंदी कोश, ये बनारस से जो है वो शाये हुई है, इसमें भी तकरीबन 1,45,000 अल्फाज दिए गए हैं। इन दोनों लुगत में जो है इन्होंने ये लिखा है कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, और इसके माने जो हिंदुस्तान का शहरी हो और हिंदू मज़हब का मानने वाला हो। इन्होंने आगे इसकी तशरीह की है, लेकिन बताया कि ये फ़ारसी का ही लफ्ज़ है, ये हिंदी या संस्कृत का लफ्ज़ है ही नहीं। बुनियादी तौर पर जो हिंदू लफ्ज़ है वो संस्कृत या हिंदी का लफ्ज़ नहीं, हिंदी का नहीं है, ये दरअसल फ़ारसी से कन्वर्ट होके यहाँ हिंदुस्तान में। तो मैं आपसे मुजाहिद साहब, चूँकि कमरुल हक साहब जी फरमाइए, इस बारे में जो है मैं वो मुताला कर रहा था। तो जैसा कि आपने कहा कि आर्यन ने जो है इस नाम को अपने लिए कभी जो है इख्तियार नहीं किया, तो जो वेद हैं ये आर्यों के आने के बाद ही जो है वो इनकी तसनीफ़ हुई हैं, या फिर जो बकौल उनके कि वो नाजिल हुई हैं, या ऋषियों ने इनको देखा है। तो ये वेद में भी हिंदू लफ्ज़ नहीं है कहीं भी। ठीक है। और इसके बाद की जो किताबें हैं, जो मनुस्मृति या फिर जो महाभारत, इसमें भी ये लफ्ज़ नहीं है, बल्कि बहुत बाद चलकर जब ये लफ्ज़ इस मुल्क के रहने वाले और ख़ास करके यहाँ के जो मज़हब है उसके लिए इस्तेमाल होने लगी, तो फिर जो बहुत बाद के जो उलमा हज़रात हिंदू मज़हब के थे, उन्होंने फिर इसको कबूल भी कर लिया कि हम हिंदू हैं, और फिर उन्होंने फिर वो उसको खींच के जो है वो अपने ऊपर फिट करने की भी कोशिश की। अब मेरे पास ये संस्कृत हिंदी डिक्शनरी है, और ये संस्कृत हिंदी की एक मुस्तनद डिक्शनरी है। मेरे ख्याल से इसके बाद और कोई डिक्शनरी इससे पायदार जो है वो नहीं लिखी गई है। इन्होंने भी जो है ना पूरे जो जितने अल्फाज दिए हैं हरूफ, वो सारे ख़त्म कर दिए, इसमें हिंदी या हिंदू लफ्ज़ कहीं नहीं दिया। बाद में इन्होंने एक जो है वो ज़मीमा जो है ना इसमें साथ जो है जोड़ा हुआ है। अच्छा। उस ज़मीमे के आखिर में जाके इन्होंने, बिल्कुल आखिरी सफ़ा है, और यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म ये दे रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं, और इसका तर्जमा ये कर रहे हैं हिंदी में कि हिंद यानी भारत देश में रहने वालों का धर्म। ठीक है। ये हिंदू धर्म इन्होंने नाम रखा है। और इसी तरह से जो है ना वो हिंदुस्तान के जो उलमा हैं उन्होंने फिर खींचतान के भैया इसके जो है वो तशरीहात की कि मैं जो है वो एक हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि आ सिंधो सिंधु पर्यंताम यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव स वै हिंदु इति स्मृतः, के दरियाए सिंध से लेकर बहरे हिंद तक की जो सरजमीन है, जिसके ये ज़मीन जिसके आबा व अजदाद की ज़मीन है, जिसको वो अपना वतन जो है ना वो ख्याल करता है, और जिसको ये अर्ज़ मुक़द्दस भी तस्लीम करता है, और जो यहाँ के मज़हब है उसका वो पैरोकार है, तो वो हिंदू है। ठीक है। यहाँ ज़िमनन में एक बात और बताता चला जाऊँ अपने नाज़रीन के फ़ायदा इल्म के लिए कि मोहतरम कमरुल हक साहब ने जो डिक्शनरी पेश की, ये संस्कृत हिंदी कोश है, और इसके लिखने वाले हैं वामन शिवराम आप्टे, जो कहीं से भी आपको संस्कृत की किसी भी किताब की दुकान से मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर भी हिंदू का लफ्ज़ नहीं है, इसके अंदर हिंदू। और इससे पहले, ये तो अभी हालिया ज़माने की तकरीबन 100 साल भी नहीं हुए इस लुगत की किताब को बने हुए, संस्कृत ज़बान में जो सबसे अहम डिक्शनरी मानी जाती है, जिसको अमरकोश कहा जाता है, और वो सबसे मुस्तनद डिक्शनरी करार दी जाती है। कमाल की बात यह कि उसके अंदर भी हिंदू का लफ्ज़ नहीं है, यानी हालिया डिक्शनरियाँ भी इससे खाली हैं, और कदीम जो सबसे मुस्तनद डिक्शनरी कही जाती है उसके अंदर भी हिंदू का लफ्ज़ हमें नहीं मिलता। अब ज़िमनन एक बात आती है, यानी हम दूसरे पहलू से भी सोचें तो बाज़ हिंदू उलमा ने ये कोशिश की है कि वो हिंदू का लफ्ज़
संस्कृत ग्रामर के हिसाब से साबित करने की कोशिश करें कि नहीं ये लफ्ज़ असल में संस्कृत का है और संस्कृत ग्रामर के हिसाब से ये लफ्ज़ बनता है, क्योंकि संस्कृत ग्रामर के कवायद में काफ़ी वुसअत है। आप अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को भी अगर तोड़ मोड़ के पेश करना चाहे तो संस्कृत में किया जा सकता है, उसकी ग्रामर काफ़ी मजबूत है। लेकिन ग्रामर की तस्दीक और तौसीक और क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसका सबसे बड़ा ज़रिया तो लुगत है, ठीक है। और लुगत वो बिल्कुल खाली है। लिहाजा जो लोग या जो हिंदू उलमा ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ दरअसल हिंदी या संस्कृत ज़बान का है, वो लुगत की तायीद नहीं देते और चंद एक लुगत जैसे पेश की जाती हैं, रामकोश हो गया या अद्भुत कोश या मेदनी कोश, ये सारे लुगत की किताबें हैं, लेकिन ये निचले दर्जे की किताबें हैं इनमें, और ये बाद की तख्लीक की गई हैं जबकि मुसलमान हिंदुस्तान में आ चुके थे। इनमें ये लफ्ज़ हिंदू मौजूद है, लेकिन जो सबसे आला और सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है लुगत की, अमरकोश, वो इससे खाली है, संस्कृत की जो सबसे है। और इसी तरह अब जब हम बुनियादी किताबों की तरफ जाएंगे तो वेद में हमें लफ्ज़ नहीं नज़र आता, किसी पुराण में ये लफ्ज़ नज़र नहीं आता। महाभारत जो हिंदुस्तान का सबसे कदीम मुस्तनद एक तारीख़ी दस्तावेज़ इसको माना जाता है कि रज़मिया तौर पे बातें बयान, उसके अंदर भी ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है। असल में बात दरअसल ये है कि यहाँ मैं एक ज़रा से मौजू को मज़ीद वसअत दूँगा कि ये मज़हब दरअसल हिंदू मज़हब की बजाय इसको सनातन धर्म कहना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सनातन धर्म ही असल में यही धर्म है। और यहाँ मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक हवाला क़ारीन के लिए पेश करूँगा जो हजूर ने सनातन धर्म के बारे में बयान किया है। हजूर ने नसीम दावत एक किताब लिखी और इस नसीम दावत में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस आर्यावर्त में यानी सिंधु से लेकर दरियाए अरब सागर तक जितने लोग रहते थे उनके बारे में एक बहुत ही उम्दगी से एक बात बयान की है, और इस हवाले को पढ़ने से बहुत ही बातें हमारे सामने मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं। हजूर ने नसीम दावत के सफ़ा नंबर 26 में हजूर फरमाते हैं, याद रहे कि आर्यावर्त में मज़हब कदीम जिस पर करोड़ा इंसान पाए जाते हैं सनातन धर्म है। बिल्कुल, अगरचे इस मज़हब को अवाम ने बिगाड़ दिया है और मूर्ति पूजा और देवियों की परस्तिश और बहुत सी मुशरिकाना बिदतें और अवतारों को खुदा समझना गोया इस मज़हब का जुज़ हो गया है, लेकिन इन चंद गलतियों को अलग करके बहुत सी उम्दा बातें भी इस मज़हब में मौजूद हैं। इसी मज़हब में बड़े बड़े ऋषि और मुनि और जोगी होते रहे हैं, और नीज़ इस मज़हब में बड़े बड़े जपी तपी और रियाजत करने वाले पाए गए हैं। अब अगर कोई चाहे कबूल करे या ना करे। बिल्कुल, अब ये एक हवाला है, इस हवाले ने इस सारी हमारी गुफ्तगू को समेट के वाज़ा खुलासतन पेश कर दिया कि आर्यावर्त जो असल है, जो आर्यावर्त यानी जो तारीफ़ हमारे मोहतरम कमरुल हक साहब ने की, उसके अंदर जो करोड़ा लोग पाए जाते हैं वो दरअसल सनातन धर्म के हैं, हिंदू मज़हब नहीं है। लेकिन इस सनातन धर्म में जैसे मोहतरम मौलाना साहब ने शुरुआत में बताई कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी खराबियाँ, तब्दीलियाँ आती जाती हैं। इस मज़हब में भी तब्दीलियाँ आई, बुराइयाँ आई। हजूर ने उसको बता दिया कि ये चीज़ें मसलन मूर्तियों की पूजा, मुशरिकाना बिदतें, अवतारों को खुदा समझना, ये तमाम बातें आ गई। लेकिन इन सब से हटने के बावजूद आज भी इनमें कुछ उम्दा बातें पाई जाती हैं, और हमारा मकसद इस प्रोग्राम में दरअसल उन्हीं उम्दा बातों को आपके सामने रखना है ताकि हमारे नाजरीन समझ सकें कि हिंदू मज़हब या सनातन धर्म असल में क्या है। दरअसल बात यह है कि अब प्रोग्राम चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा अब क्लोज़ कर दें। जो बात आपने की है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये जो हवाला आपने पढ़ा है, अगर हम देखें तो सनातन धर्म में बुनियादी तौर पर तौहीद पाई जाती है। बिल्कुल सही। ना वहाँ मूर्ति पूजा का कोई तसव्वुर है, ना वहाँ अवतारों की पूजा का कोई तसव्वुर है, ना वहाँ पत्थर की पूजा का कोई तसव्वुर है, किसी किस्म की कोई मुशरिकाना बात जिसका हुक्म दिया हो किसी वेद ने या किसी श्रुति ने, वेद की श्रुति ने, ये है ही नहीं। बुनियादी तौर पर ये तौहीद इसमें पाई जाती है जिसको कि इस ज़माना के लोगों ने भुला दिया और असल तालीम को छोड़ दिया है, और जो उसके साथ बाज़ बुराइयां, बिदात और मुशरिकाना हरकतें जो हैं, मुशरिकाना बातें उसके साथ जुड़ गई हैं, उसके ऊपर वो अमल करते हैं। और कुरान करीम ने देखें
اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا شریک لہو وبذالک وانا اول المسلمین، بالکل۔ کہ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ جی تو بنیادی چیز یہی ہے کہ کوئی بھی مذہب آپ لے لیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہی ہے لا شریک لہو، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا اپنی ذات میں اکیلا ہے، احد ہے، یعنی اس کے دوسرے ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ تو احد ہونے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ ایک ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دنیا میں انہوں نے یہی کہا وانا اول المسلمین، ہم سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کے معنی ہی ہیں کہ خدا کے آگے جھک جانا، اس کی فرمان برداری اختیار کر لینا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کے حکموں پر چلنا۔ جو بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء کے حکموں پر چلے گا، اس کی شریعت کو پر عمل کرے گا، اس کے اوپر مسلم کا لفظ جو ہے وہ چسپاں ہوتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج ہم نے آپ کے سامنے مختصر سی تعریف ہندو مذہب کی ہے کہ اصل میں ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے ہندو جو کہ ایک مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ دراصل یہ مذہب سناتن دھرم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی سناتن دھرم کو ہی اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ بے شک آپ نے اپنی بہت سی جگہوں پر اپنی کتابوں میں ہندو لفظ کو استعمال کر کے ان کی بعض خامیوں کو اجاگر کیا اور بتایا ہے کہ یہ خامی ہے، اس کو اس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کو کے دوسرے حصے کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ یہاں آتے رہیں گے، پروگرام آگے چلے گا۔ ہم اسی کے ساتھ اب اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔